Nagsiling pa si Jesus, Pag mapuasa kamo, aya gipatuyar sa mga tawo na kag pagpuasa ay pakitang tawo yang. Ing papakita ninra na pay nalilisur sinra agwaya ninra giayo sa kag inra sarili. Agur makita it mga tawo na sinra ay nagpupuasa. Matuor kaling ako ing susiling sa inro. Kag pagpuri itawo sa inra ay imawyang kag premyo nak inra mababaton. Kada pag kamo ay magpuasa, magpangyam-us anay ag husayon kag inro buhok. Agur indi maayaman it mga tawo nak nagpupuasa kamo. Kundi kag makakaayam yang ay kag inro tatay nak indi makita. Agsida nak imaw kag nakakakita it inro ing huhuman nakpatago ay imaw it mataot premyo sa inro. Aya kamo gitipon it manggar dili sa duta. Dahil kag inro mga kamanggaran dili ay aanayon yang. Atuktukon, ag kag inro mga bayay ay asoryon, ag atakawan. Kada sa langit, tipuna kag inro kayamanan. Hagto ay waya it mga anay ag tuktok nak masira. Agwayara it masyuro sa inro bayay, ag mapanakaw. Dahil kung hariin kag inro kayamanan, ay hagtura kag inro tagipusoon. Kag mata ay paiiwag it imo yawas. Kada kung mahadag kag imo mata, mahadagan kag imo bugos na kiyawas. Pero kung maruyom kag imo mata, maruroy man ra kag imo bugos na kiyawas. Kada ngani, kung kabini mo ay mahadagi kag imo kaisipan ag imo naayaman kag kahadagan yaki, nakrahina sa imo ay maruyom, kinang ruyom ay grabing karuymanan talaga. Waya it makakaserbisyo it rungan sa ruhang amo. Dahil apabat anida kag usa, ag apalang gaon kag usa, o matutom sida sa usa, ag amayainon kag usa. Ngani, hindi kamo makaserbisyo it rungan sa Dios ag sa manggar.